Okay, guys, good morning. How are you today? Welcome to our session. Today, we're going to be working on a really good topic, and also, I'm very happy because I'm going to see your presentation. Remember about a place that supposedly you visited last year, and now you want to give us the recommendation about it. Remember that today we have two mini quizzes. One mini quiz is going to be orally about the pronunciation of the verbs, especially the regular verbs in past. And the other one is going to be about the vocabulary of the irregular verbs, okay? But let's go ahead and let's take a look to the presentation as we always do. So we have here Cle Baranoa, Henry Padilla Escorcia, first level, May 23rd class, and the objective for this class is gonna be shopping in English. The grammar is gonna be the object pronouns, okay? So this topic is not difficult, but it requires all your attention. So I need you to please be attentive, because it may be like confusing, but don't worry. I mean, it's not difficult, but attention is very required. So I have a question here for you. What do you think is the most important in a sentence? Okay, do you think that the subject is the most important, the verb, the complement, all of them? Think for a moment. A regular sentence. What do you think is number one? Subject, verb, or complement? Or do you think that the three of them are important? Probably you're right. All of them are important, but the key for our next topic is going to be the verb. La clave para el tema que vamos a dar va a ser el verbo. Acá tenemos unos ejemplos de verbos, ustedes ya los conocen, but just for like reviewing, we have the verb to be, the verb to have, the verb to go, the verb to talk, etc., etc. And we need to review. Okay, what is this? What's this? I, you, he, she, it, we, you, and they. You remember the first class, nuestra primera clase? ¿Cómo se llaman ellos? You remember? Yes, of course, they are the personal pronouns, los pronombres personales que reemplazan a los sustantivos en las oraciones. Remember, en nuestras primeras clases, y pues a medida que ha transcurrido el semestre hemos estado trabajando con ellos. How do they work? ¿Cómo trabajan? Let's take examples here. I like soccer. Susan dances salsa. She dances salsa. We speak English. Remember, she reemplaza a Susan. It's a woman, so it's very important that you take that into account. She is Susan because Susan is a woman. So I have a question for you. The personal pronouns, do they go before or they go after the verb? ¿Ellos van antes o van después de los verbos? Let's take a look. I like soccer. Which one is the verb? ¿Cuál es el verbo? El verbo es like. Yes or no? Yes. She dances salsa. Dances es el verbo. We speak English. Which one is the verb? Speak is the verb. Entonces nos damos cuenta que los pronombres personales siempre van a ir antes del verbo, nunca después, antes del verbo. Miren, I, Susan, she, we. Los verbos son like, dances and speak. Nos damos cuenta que los pronombres personales van antes del verbo. Es algo que siempre tenemos que tener en cuenta.
So I have here the conclusion. I imagine that is the same one that you made. So you're right. The personal pronouns always go before the verbs. Let's take an example here. I love rock music. Do you think that rock music is a personal pronoun? ¿Podríamos decir que rock music es un pronombre personal? Yes or no? Es posible. Impossible. It's impossible. Why? Because it's located after the verb. Está ubicada después del verbo. El verbo es love. Miren que rock music está después del verbo. Imposible que rock music sea un pronombre personal. ¿Por qué? Porque los pronombres personales deben ir antes del verbo. Por eso les decía que la clave de todo es el verbo. Miren, aquí está love. I es un pronombre personal. Claro que sí, es un pronombre personal. ¿Por qué? Porque está antes del verbo. Rock music es un pronombre personal. Impossible. Why is impossible? Porque vemos que está después del verbo love. So, if it's located after the verb, si está después del verbo, es imposible que sea un pronombre personal. And we go to our topic. Ahora sí vamos al tema que vamos a trabajar hoy. Which one is that topic? The topic is gonna be the object pronouns. Los pronombres objeto. So, they are pronunciation. Repeat everybody. Me, you, him, her, it, us, you, them. What happens? Every object pronoun has a personal pronoun. Cada pronombre objeto tiene su pronombre personal. ¿Cuál es el de me? I, you, him, he, her, she, it, us, we, you, them, they. Como se dan cuenta, como pueden ver, algunos pronombres personales son el mismo pronombre objeto, como por ejemplo you sigue siendo you, ya sea como pronombre personal es you y como pronombre objeto es you también. It también podemos verlo acá que no cambia y el you tampoco cambia. Ahora ustedes dirán, but what's the difference, teacher? Why do we need two? ¿Por qué necesitamos dos? Porque necesitamos object pronouns y personal pronouns. Very, very easy. Porque el object pronouns es lo que va después de los verbos. Let's take a look to the examples here. It says, object pronouns always go after the verb. They replace the complement. Podemos decir que reemplazan el complemento. Let's take an example here. It says, Rachel gives Juan a ticket. Ok. ¿Dónde debo enfocarme yo? En el verbo. ¿Cuál es el verbo? Give. Ahora, Rachel está antes del verbo. ¿Es un pronombre personal o es un pronombre objeto? Es un pronombre personal. ¿Por qué? Porque está antes del verbo. O sea que a Rachel la podemos reemplazar con she. Yes or no? She gives Juan a ticket. Excellent. It's possible. Juan. A Juan lo podemos reemplazar con he. Let's put an example here. Rachel give he a ticket. ¿Ustedes creen que esto está bien? Rachel give he a ticket. What do you think? Is that good or not? Think for a moment. Okay. Rachel give he a ticket. He, ¿a quién está reemplazando? Supuestamente está reemplazando a Juan. So, is that possible or it's impossible? Guys, this is impossible. A mega disaster. Incorrect. It's completely incorrect. Why it's incorrect? Why it's incorrect? Porque acá vemos que he está después del verbo. Y recuerden que he
es un pronombre personal. Eso no se puede. He no puede aparecer luego de un verbo. Eso está malo. Los que van después de los verbos son los object pronouns. ¿Y cuál es el object pronoun de he? Mírenlo acá. He, him. Entonces, yo acá debo decir que a Juan lo puedo reemplazar con him. Why? Because it's an object pronoun. Juan, him, yes or no? Of course, of course. Rachel is before the verb. Rachel está antes del verbo. So it is a personal pronoun. And Juan it's after the verb. Mientras que Juan aparece después del verbo. So it is an object pronoun. O sea que a Juan lo debo reemplazar con un object pronoun y a Rachel la debo reemplazar con un personal pronoun. ¿Quién me da a mí la clave de eso? Super easy. Súper fácil. La clave me la da el verbo. Simplemente el verbo me está dando la clave. Lo que está antes del verbo, pronombre personal. Lo que está después del verbo, un object pronoun. Ok, this phrase is very popular. Una de las que más sabe todo el mundo. I love you. Y la gente dice, pero ahí están utilizando dos pronombres personales. Two personal pronouns. So, what do you think? Is that possible? Can we have a personal pronoun after the verb? Teacher, pero estamos utilizando I, que es un pronombre personal, y estamos utilizando you, que es un pronombre personal también. Y aparece love en el medio. Y usted dijo que después del love no se podían utilizar los pronombres personales. ¿Qué creen que pasó aquí? What do you think? What do you think? Think for a moment. Is that possible? I mean, ¿hay alguna regla en la cual sí se me permita utilizar un pronombre personal luego del verbo? What do you think about it? Never, ever. Nunca, jamás. Recuerden que el pronombre personal es you y el pronombre objeto también es you. También es you. Entonces, al yo decir I love you, este I está actuando como pronombre personal, obviamente. ¿Por qué? Porque está antes del verbo. Mientras que este you que aparece acá no está actuando como pronombre personal. Él está actuando como pronombre objeto. Pero ¿qué pasa? Que el pronombre objeto es el mismo pronombre personal. Por eso obviamente lo van a ver igual. Pero este you de I love you no es un pronombre personal, es un pronombre objeto. Pero as I said before, they are the same. Son iguales, so you are not going to notice the difference. I love you. That you is the object pronoun, not the personal pronoun. So we need to take that into account, okay? So remember, concentration. Concentration is really, really important to understand this topic. Let's practice together, okay? It says here, I love my parents. I love my parents. I is a personal pronoun. Yes, it's a personal pronoun because it's before love. Lo vemos antes de love. My parents. Reemplacemos mis padres. Ok, tenemos opción A, I love they. Opción B, I love them. Opción C, I love their. Which one do you think is okay? A, B, or C? My parents. Okay. My parents. Plural. My parents sería they. Okay, let's analyze. I love they. Possible or not possible? Guys, it's impossible. Why? Because they is a personal pronoun. They es un pronombre personal. Nunca puede ir después del verbo. So, I love they queda completamente descartada. Ok, la C. I love their. I love their house. Their family. Ok, yes, you see, their is el posesivo. Su casa, su familia de ellos.
So it's impossible, no puedo reemplazarlo. I love them, 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 them. ¿Qué es them? Ok, them es el pronombre objeto de they. Ok, necesito el objeto o el personal. ¿Quién me indica eso? El verbo. El verbo está acá en el centro y me están pidiendo lo que va después del verbo. Después del verbo debe ir un pronombre objeto. So, la respuesta correcta is gonna be B. I love them. Este them, ¿a quién está reemplazando? Ese them está reemplazando a los padres. I love my parents. I love them. Yo quiero a mis papás. Yo amo a mis papás. Yo los amo. Ese los, ¿quién es? Los papás es el pronombre personal. Sorry. No el pronombre personal. The object pronoun. El pronombre objeto. Them. Again. ¿Quién me indica todo eso? El verbo. Hagamos esta juntos. Again. Brandon helps dad in the garage. Brandon ayuda a papá en el garaje. Brandon helps dad in the garage. Ok, vamos a reemplazar a papá. Vamos a quitar donde dice dad y lo vamos a reemplazar con un pronombre. Brandon helps, entonces papá. Tenemos la opción A, him, la opción B, his y la opción C, he. Guys, la opción C, he, tenemos que quitarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque miren dónde está el verbo helps. Y he es un pronombre personal. His es un posesivo. Tampoco podemos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es him. ¿Por qué? Porque him es el posesivo, perdón. Him es el objeto de he, the object pronoun. Todo lo que esté después del verbo deben ser los object pronouns. La tablita que explicamos hace rato, esa tablita tienen que memorizársela. Why? Because I have here some exercises for you. These exercises needs to be completed by you. What do you have to do? En estas líneas que aparecen acá, deben colocar un pronombre objeto. ¿Cuál pronombre objeto ustedes creen que va ahí? Dependiendo de el contexto. Me, you, him, her, it, us, you, or them. So you need to read carefully, van a leer cuidadosamente y van a determinar cuál va ahí. For example, like it says here, pop, it's great. I love. Me está diciendo que el pop es genial, la música pop es genial. I love, ¿qué ama? El pop, yes or no? Pop, ¿con quién se puede reemplazar el pop? ¿Es una mujer, es un hombre, es una cosa? Es una cosa. ¿Cuál es el pronombre objeto de una cosa? It. Pop is great. I love it. I love it. Me gusta. It está reemplazando al pop. Teacher, pero it es un pronombre personal. Recuerden, it es un pronombre personal y su pronombre objeto también es it. It. Entonces, este it que aparece acá no es el pronombre personal, es el pronombre objeto. ¿Por qué yo sé que no es el pronombre personal? Por la ubicación del love. Miren dónde está love. Todo lo que esté después del verbo son los object pronouns, no los pronombres personales. So, you're going to continue working on this at home and I need you to send me the answers on your notebook. Complete the exercises on your notebook. Rats and cockroaches. I hate. My father is amazing. He loves. He's my best friend. I like. The books are awesome. I read. Lucas and I went to the park. A girl told that we were nice. So you need to complete those exercises. If you have any question, just please let me know. Hopefully we're going to be connected via WhatsApp. If we have the chance to do it via Zoom, it will be better.
I'm gonna put some exercises about it to see if maybe it's gonna be more clear for you. Okay guys, let me thank you very much for your attention. May you have any question, do not hesitate and let me know, and I'll be more than glad to help you with that. As I said before, it's not difficult, but it requires attention. As I said at the beginning, remember which one is the key, la clave. It's always the verb. La clave es el verbo. So in a moment we are gonna connect on the WhatsApp group so that we can keep working on Unit 8, because there are some exercises that we haven't finished yet from Unit number 8. And remember once again that we have the mini quiz about the irregular verbs, vocabulary, irregular verbs, but also we have the quiz about the pronunciation of the regular verbs. And I'll be more than glad to see your videos in the group about the place that you visited last year and that you want to recommend. Remember that this video is the speaking for our super quiz number 3. Okay guys, once again I wish you had a great day. See ya in a moment and goodbye. Take care.